سب سے پہلے آپ کو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کے حوالے سے بتائیں جو کہ گر گئی ہیں۔ امریکی خام تیل کی قیمت 5% گرنے کے بعد 79.71 پر آ گئی ہے، جبکہ اگر برطانوی برنٹ کروڈ کی بات کریں تو وہ 5.32% سے کم ہو کر $82.61 پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ اور اب پاکستانیوں کو انتظار ہے کہ حکومت ان کے لیے تیل کی قیمت میں خاطر خواہ کمی کرے گی یا پھر ان کے ساتھ صوبیہ پہلے کی طرح مذاق ہی ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے، ماضی کی طرح یہ نہ ہو کہ چند پیسوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کر دی جائیں، لیکن جب بڑھانے کی بات آئے تو 15-20 روپے تک بڑھا دی جائیں۔ اب یہ ہم جب سے یہ پیٹرولیم مصنوعات کی روزانہ کی بنیاد پر تعین کا فیصلہ کیا گیا نا ہے، تو شفق ہم روزانہ کی بنیاد پر یہی بات کرتے ہیں، ہم روزانہ کی بنیاد پر یہ بات کرتے ہیں کہ کب وہ دن آئے گا اور ہم کہیں گے کہ 50 روپے اور 100 روپے پیٹرول کی قیمت کم کر دی گئی ہے، عوام کو ریلیف ملا ہے۔ یہ آپ کے خواب میں ہی ہوگا، خواب ہی رہ گیا، ابھی تک کوئی اس طرح ورنہ تو چند پیسے 15 پیسے فلانے پیسے، مطلب یار یہ کیا 1 روپیہ بھی مکمل نہیں کم کیا جاتا ہے، اور الٹا ڈیزل کی پرائسز بڑھا دی جاتی ہیں، آدمی مارکیٹ میں کم ہوتی ہیں، ڈیزل کی پرائسز بڑھ جاتی ہیں، اور پھر یہاں پہ مہنگائی کا جو طوفان آتا ہے، سبزیاں پھل ہر ایک چیز مہنگی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جو ہیوی ٹرانسپورٹ ہے وہ زیادہ تر ڈیزل کے اوپر ہی کام کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، دیکھیں نا ہر چیز آپس میں انٹر کنیکٹ ہے، ایک چیز مہنگی ہوگی تو اس کا امپیکٹ باقی ساری چیزوں پہ آئے گا، پھر اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انفلیشن میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور عوام جو ہیں وہ پھر بہت ہی زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں، شکوے شکایت کرتے ہیں، اور پھر اس میں جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ پھر آگے سے یہ کہتی ہے کہ جی عوام اتنا زیادہ شکوے شکایت کیوں کر رہے ہیں، وہ اور کیا کریں، مجھے بتائیں وہ اور کیا کریں، وہ یہی کر سکتے ہیں، وہ دہائیاں ہی دے سکتے ہیں۔ بہرحال آگے بڑھیں کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکہ کے ایران پر حملے رک گئے ہیں، اور اب دونوں ملک مذاکرات کی میز پر بیٹھ رہے ہیں، جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے، اور ہم امید یہی کرتے ہیں کہ یہ آگے بھی برقرار رہے اور یہ مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے۔ اس کے علاوہ امریکی صدر نے اعلان کیا ہے کہ بات چیت کا سلسلہ آج سے شروع ہو رہا ہے، جس میں آپ نے ہرمز اور جوہری پروگرام پر معاہدہ ہوگا، دھمکی دینا نہیں بھولتے، جو کہ ان کا ایک وتیرہ ہے، ان کی ایک روایت بن چکی ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی، وہ بولے کہ ضرورت پڑی تو امریکہ کارروائی کے لیے بھی تیار ہے، اور ایران پر حملے کی جو منسوخی ہے وہ فوری معاہدے سے مشروط بھی کر دی ہے۔ ایسا ہی انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران اور علاقائی ملکوں نے حملے مؤخر کرنے کی درخواست کی ہے، بولے کہ دنیا کے مستقبل اور ایران کی بقا کے لیے حملہ مؤخر کیا ہے۔ اچھا، اب اس کے پیچھے بھی اسرائیل ہی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب حملہ دوبارہ سے انہوں نے کیا تھا تو اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو وائٹ ہاؤس گئے تھے، ان کی ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں بہت ساری یقین طور پر چیزیں زیر غور آئی ہوں گی، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا تھا کہ یہ حملہ ہوا تھا، اور پھر بیانات بازی تو جو نا وہ چلتی ہے۔ بالکل ایسے، اور بیان یہ سامنے آیا تھا کہ اب ایران کے اوپر بہت ہی بڑا حملہ کیا جائے گا، اور اس میں اسرائیل بھی شامل ہوگا، لیکن اگلے ہی دن یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ حملہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مزید کیا کہنا تھا، آپ کو ایک بار سنوا دیتے ہیں۔ I was asked to by Saudi Arabia, by UAE, and by Qatar, and by Iran. We were all set to go, just about at this time right now, and it would have been a massive attack. We were all set to go, but when the allies asked to call it off, you got to sort of say, well, let's see. And the reason they asked is they think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. چلو جی، امریکی صدر کی گفتگو تو آپ نے سنی، اب ذرا ایرانی صدر کی بات بھی کر لیتے ہیں، ان کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کچھ، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ MOU شورا کونسل کی اجتماعی دانش کا نتیجہ ہے، تمام شورا ارکان مفاہمتی یادداشت کے حامی ہیں، صدر مسعود پزشکیان کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ یادداشت مستقبل میں ایران کی خارجہ پالیسی کا مرکز رہے گی، اور دشمن کو دستخط شدہ معاہدے کی پاسداری پر مجبور کرنا ہوگا۔ یادداشت ایران، خطے اور اتحادیوں کی سلامتی مزید مضبوط ہوگی، صدر مسعود پزشکیان کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ بالکل ایسے ہے۔ اس کے علاوہ ایران قومی مفادات کے تحفظ کے لیے معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنائے گا، ایرانی صدر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ اچھا، یہ ایک اچھی بات ہے کہ دونوں کی جانب سے مذاکرات کی میز پر بیٹھنے پر رضامندی ظاہر کی گئی ہے، اور اب ایرانی صدر بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران کی جو حفاظت ہے اس کے لیے مذاکرات کرنا اگر لازم ہوئے تو ضرور کیے جائیں گے۔ اور لیکن اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں بیان تو دونوں طرف سے دیے جاتے ہیں، کبھی سخت بیان دیے جاتے ہیں، کبھی اس کو معاملے کو پیش کیا جاتا ہے، لیکن بات ساری وہی نا کہ دونوں فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا، صرف بیان بازی سے معاملات آگے نہیں چل سکتے، اور معاملات آگے تبھی بڑھیں گے، تبھی چلیں گے جب دونوں فریق تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک پیج پر آئیں گے، ایک ٹیبل پر بیٹھیں گے اور بیٹھ کے نیگوسیشن سے معاملات کو آگے بڑھائیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ امریکی اور اسرائیلی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایرانی
वज़ीर ख़ारजा का दो टोक ऐलान ये भी सामने आया है। अब्बास अराग़ची ने तुर्क और सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता किया। बहुत ही अहम नौयत का ये रब्ता था और मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमरीकी धमकियों पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि अमरीकी जारहियत के हर इक़दाम का फैसला कुन जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर हम तैयार हैं और ईरान अपनी सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इक़दाम करेगा। अच्छा, जैसा कि शफ़क़ हम पहले ही बात कर रहे थे कि बयानबाजी तो जारी है, लेकिन दूसरी जानिब जैसे कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है तो उसी के जवाब में ये बयान भी सामने आया है ईरान की जानिब से। अमरीकी इक़दामात पूरे खित्ते की अमन और सलामती के लिए ख़तरा बन सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये मामला जब से शुरू हुआ हम तब से बबांगे दोहल ये बात करते थे कि खित्ता किसी भी नए जंग का जो है ना वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और यही सारे माहिरीन की जानिब से भी राय सामने आ रही थी कि अमरीकी हमले जो हैं वो खित्ते में ख़तरे का सबब बन सकते हैं। और डेफिनेटली इसमें हम सिर्फ ये नहीं कहें कि अमरीकी हमले, अगर अमरीका हमला करेगा फिर उसका जो है जवाब में ईरान मतलब दोनों फरीकैन की जानिब से, दोनों फरीकैन की तरफ से जो कुछ भी होगा एट द एंड खित्ता सफ़र करेगा, और हम लोग इस पोजीशन में नहीं हैं कि ये खित्ता जो है ना सफ़र मज़ीद करे। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और अंदरूनी मामलात पर नज़र डालते हैं, मुल्क के अंदर क्या कुछ चल रहा है। अफसोसनाक खबर है वो आपसे शेयर करते हैं सुआद से, जहाँ पर कबल के इलाके में दहशतगर्दों ने एक और बुज़दिलाना वार किया। पुलिस स्टेशन के मरकजी दरवाजे पर खुदकुश धमाके में 5 पुलिस एहलकारों समेत 15 अफराद शहीद हो गए हैं। 15 एहलकारों समेत 23 अफराद जख्मी भी हैं। आरपीओ मालाकन डिवीजन सैयद फिदा हसन शाह के मुताबिक खुदकुश धमाका कबल चौक पर हुआ और पुरअमन मुजाहिरे के दौरान हुआ है। अच्छा, एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत ज़रूरी है ये बताना कि, और ये हम देख भी रहे हैं कि हमारी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो दहशतगर्दी के खिलाफ शाना बशाना ही खड़ी हैं। धमाके में शहीद होने वालों में 5 पुलिस एहलकार और 8 शहरी शामिल हैं, जबकि खुदकुश हमला आवर पुलिस कंपाउंड में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। पुलिस जवानों ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए खुदकुश हमला आवर को कंपाउंड में दाखिल होने से रोक दिया। सदर और वज़ीर आज़म की खुदकुश धमाके की शदीद मज़म्मत सामने आई है, जबकि सदर जरदारी ने कहा कि दहशतगर्द अमन, कौमी यकजहती और रियासती रिच को नुकसान पहुंचाने की मज़मूम कोशिशों में कभी कामयाब नहीं होंगे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। जैसा कि हम पहले ही बात करते शफ़क़ कि हमारी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, खा वो अफवाज पाकिस्तान हो, खा वो पुलिस हो, हमारी जो भी हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं वो सब दहशतगर्दी के खात्मे के लिए शाना बशाना खड़ी है, उसके खिलाफ खड़ी है, और हमारी कौम भी उनके साथ शाना बशाना खड़ी है। बिल्कुल ऐसी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये कुछ मनाजिर भी हैं जो कि आप समा की स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ये वो बाज़ार है कबल पुलिस का। आपको मज़ीद बताएं तो सुआत में कबल पुलिस स्टेशन हमले में शहीद 5 एहलकारों की नमाज जनाजा जो है वो अदा कर दी गई है, और नमाज जनाजा जो है वो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मैंगोरा में अदा की गई है। नमाज जनाजा में एडिशनल IG CTD आरपीओ मालाकंड की शिरकत, सिविल और फौजी हुकाम भी शरीक हुए। अफसरान की जानिब से शोहदा के लवाहिकीन को जो है वो उनके साथ ताज़ियत किया गया, सब्र के लिए उनके लिए दुआ की गई। फिर इसके साथ साथ शोहदा को आबाई इलाकों में सरकारी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। ये कुछ तस्वीर हैं, कुछ मनाजिर हैं जो कि समा की स्क्रीन पर आप मुलाहिजा भी कर सकते हैं। तो ये वो अफसोसनाक वाक़या है जो पेश आया है इस वक्त सवात के इलाके में। और जैसा हम पहले ही बात कर रहे थे कि जो दहशतगर्द है ना वो इस तरह के पुरअमन एहतजाज को ही निशाना बनाते हैं। उनकी कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके से अनरेस्ट पैदा किया जाए, सॉफ्ट टारगेट, और फिर अनरेस्ट पैदा किया जाए पाकिस्तान के अंदर। लेकिन वही बात हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज, हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारी पुलिस और हमारी अवाम उनके खिलाफ हमेशा एक साथ खड़ी है। अच्छा जी, आगे बढ़े। एक और अहम इशू वो ये कि MQM पाकिस्तान में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। बात लफ्जी जंग से हाथापाई तक पहुंच गई है। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप आपस में ही लड़ पड़े। पार्टी इजलास के दौरान दोनों के हामियों के हाथ जो उनके दरमियान है वो हाथापाई हुई, पथराव किया गया, फायरिंग हुई और 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। जबकि इलाके में खौफ व हरास की फ़िज़ा है। इस वक्त फारूक सत्तार के मुताबिक जो MPA हैं एजाजुल हक और रहनुमा जाकिर के साथ दूसरे ग्रुप के कारकुनों ने हाथापाई की थी। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके साथ साथ मंगला शर्मा और सबीन गौरी के साथ भी बदतमीज़ी की गई। तो ये दोनों की तरफ से जो है ना वो मौक़िफ़ सामने आया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से एक बयान दिया गया, वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि MQM के कारकुनान के दरमियान गलत फहमी हुई
मजीद कहा कि कारकुनान की तकरार के बायस एक नाखुशगवार वाकया पेश आया था, वाक़े का क़यादत जायज़ा ले रही है, अब सूरत हाल बेहतर हो रही है। तो ये बयान दिया गया इस वाक़े के बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, उन्होंने कहा कि MQM के कारकुनान के दरमियान गलत फहमी हुई थी और कारकुनान की तकरार के बायस एक नाखुशगवार वाकया पेश आया है, जबकि वाक़े का क़यादत जायज़ा ले रही है और इस वक्त हालात और सूरत हाल बेहतर हो चुकी है। तो ये खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से कल के वाक़े के बाद बयान सामने आया है। चलिए जी, जश्न का समा तो आपने देख लिया, अब कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। तो लाहौर में तो बारिश होने के बावजूद भी हब्स और गर्मी ने बुरा हाल कर रखा है और गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री से भी ज़्यादा महसूस की जा रही है। और उस पर सितम ये है कि लेस्को वालों का जब दिल करता है बिजली बंद कर देते हैं। एक तो पहले गर्मी, ऊपर से जो है ना वो मजीद अजाब तारी कर दिया जाता है और अवाम ने ये बर्दाश्त करना है। तो इसी पर ताज़ा तरीन अहवाल जान लेते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान अलीम से। उस्मान, बताइएगा बारिश का भी कोई इम्कान है या नहीं? जी बिल्कुल, बात करें अगर लाहौर के मौसम की तो आज लाहौर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री और कम से कम 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा, जिससे यकीनी तौर पर जो गर्मी है वो बढ़ेगी। आज जो हवा में नमी का तनासुब है वो भी 85% है, जिसकी वजह से जो हब्स की कैफियत है उसमें भी इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश भी मुतवक्के है। आज शहर में हवाएं 6 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से चलेंगी, जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि जो मानसून का ये स्पेल जारी है, इसके तहत जो बारिशों का सिलसिला है ये कल तक जारी रहेगा। जी ठीक है, तो उस्मान अलीम हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और वो यही बता रहे थे कि हब्स की कैफियत बरकरार है और उसमें इजाफे का भी इम्कान है। लेकिन महकमा मौसमियात ने यह भी बता दिया है कि लाहौर के कई इलाकों में, कुछ इलाकों में कहीं हल्की या कहीं तेज़ बारिश का भी इम्कान है। लेकिन मॉनसून की यही बात है ना कि कहीं पर हल्की बारिश है, कहीं पर तेज़ बारिश है, कहीं पर धूप है, जिसकी वजह से जो हब्स की कैफियत है उसमें इजाफा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि लाहौर का जो मौसम है वो अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल दिखाई दे रहा है। कहीं अभी पता नहीं कि कौन से इलाके में भी बारिश है, चंद मिनट बाद ही कहीं पर धूप निकल आएगी। तो ये तमाम तर सूरत हाल है लाहौर के मॉनसून में ऐसे ही होता है। अब सिंध की बात कर लें तो सिंध में भी मॉनसून का तगड़ा स्पेल जारी है। क्या फॉरकास्ट बताया जा रहा है, क्या प्रेडिक्शन की जा रही है? इम्तियाज़ खावर ने हमें ज्वाइन किया, उनसे जानते हैं। इम्तियाज़, बताइएगा महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद क्या बताया गया है? इम्तियाज़ से बात करने की कोशिश करेंगे। ये कुछ मनाजिर भी हैं जो कि आप समा की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। सिंध में मानसून का तगड़ा स्पेल जारी है और हैदराबाद में कल होने वाली बारिश के बायस नशेबी इलाके भी डूब गए। और हम ये इस फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है। इम्तियाज़ ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे जानते हैं। इम्तियाज़, क्या सिचुएशन है यहाँ पर अभी और महकमा मौसमियात की जानिब से क्या प्रेडिक्ट किया गया है? देखिए, महकमा मौसमियात की अगर बात करते हैं तो महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त भी सिंध के मुख्तलिफ अजला में जो है मानसून का जो स्पेल तगड़ा जो है वो इस वक्त मौजूद है। किसी भी वक्त कहीं भी किसी भी इलाकों में जो है वो बारिश हो सकती है। ताहम अगर हैदराबाद की अगर बात करते हैं तो मानसून के पहले स्पेल ने जैसे ही एंट्री मारी थी तो हैदराबाद में जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनके जो दावे थे उनकी जो है कलई खुल गई थी। और हैदराबाद शहर जो कि दरिया सिंध के किनारे पर वाक़ है, तो उस वक्त ये महसूस हो रहा था कि ये पूरा हैदराबाद जो है वो दरिया सिंध का मंजर पेश करना लगा है और पूरा हैदराबाद जो है वो दरिया सिंध बन गया है। क्योंकि सेवरेज नाले जो है वो उबल कर रोडों पे आ गए थे, गटर उबल कर जो है वो शाहराहों पर, नशेबी इलाके, मुख्तलिफ अहम व मसरूफ शाहरा, यहाँ तक के मेयर हैदराबाद का अपना दफ्तर भी जो है वो दरिया सिंध का मंजर पेश करने लगा था। अगर सेक्रेटरीट हैदराबाद की बात करते हैं, वहाँ पर तमाम जो कमिश्नर हैं, उसके अलावा DIG है या दीगर महकमे सिंध के, वो वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर भी पानी जो है तकरीबन 1.5 से 2 फीट तक जमा था। यही सूरत हाल थी, मामूलात जिंदगी मुतासिर हो चुकी थी। ताहम जो है वो जिला इंतजामिया और बल्दियाती नुमाइंदे रात गए, जाग गए। बारिश जैसे ही थम गई, थमने के बाद जो है मुख्तलिफ इलाकों में हैदराबाद में सबसे बड़ा जो मसला होता है वो पंपिंग स्टेशन न चलने के बायस। तो उसकी वजह यह होती है कि जैसे ही बारिश की पहला कतरा
اگر گرتا ہے تو حیض کو اپنے تمام فیڈر جو ہے وہ بند کر دیتا ہے اور بجلی منقطع ہو جاتی ہے، جس کے باعث جو ہے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج بھی اگر بات کرتے ہیں تو صورتحال یہی ہے حیدرآباد کے مختلف جو نشیبے علاقے ہیں یا مین جو شارع ہیں وہاں سے تو پانی نکال دیا گیا ہے، مگر نشیبے علاقے اور فتح چوک والی سائڈ پر جو پانی اس وقت بھی موجود ہے، شیدی گوٹ کے لوگ جو ہے وہ اس وقت بھی متاثر ہیں۔ اچھا امتیاز، یہ بتائیے گا کہ تھرڈ میں کیا صورتحال ہے، بارشوں کی کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ امتیاز آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو امتیاز کھاوڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تھر کی سچویشن ہمیں بتائے گا وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے؟ تھر میں بھی جو ہے گزشتہ 4 روز سے جو ہے وہ وہاں پر بارش کا سلسلہ جاری ہے، خاص طور پر اسلام کوٹ اور ننگر پارکر میں جو ہے بارش 5 دن سے وہاں پر جاری تھی، تاہم جو کل بارش ہوئی ہے وہ سب سے زیادہ جو صحرا تھر کا علاقہ ہے وہ متاثر ہوا ہے عمر کوٹ میں محکمہ موسمیات کے مطابق اور جو ضلعی انتظامیہ ہے ان کا دعویٰ ہے کہ سب سے زیادہ جو بارش وہ عمر کوٹ میں ہمیں دیکھنے کو ملی ہے۔ وہاں پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 200 ملی میٹر سے زیادہ جو ہے بارش وہاں پر ہوئی ہے، مگر ضلعی انتظامیہ کی اگر بات کرتے ہیں محکمہ، یہ دعویٰ ہے ضلعی انتظامیہ کا، محکمہ موسمیات کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ 150 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی ہے۔ تو عمر کوٹ کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر اب بھی پانی موجود ہے، وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، تقریباً 5 سے 6 گھر کے قریب جو ہے وہ گھر بھی ان کی دیواریں بھی گر گئی ہیں، لوگ جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں۔ بارش کی اگر بات کرتے ہیں تو اس وقت بھی آسمانوں پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں اور کسی بھی وقت جو ہے سندھ کے مختلف اضلاع میں جو ہے حیدرآباد سمیت بارش ہو سکتی ہے۔